Yentwaso. Afi yanko de ba de biem. Yembra mixer no so. Open mixer. Se me bo F3 e wo me keyboard no so a e be bia ma me. Yembra mixer no so ni nsu e bibi kakra wo so. I mean close no. So ade ene ma creating wo ha no. Bibi bia channel bi a me create wo ha no ene be ba mixer no so ama me. Ti de wa ha nyina ma memra F3 na me nwi ni mfiri so. We num nyina emia na me create ye. We num nyina emia na me create ye. Me create no ha. So create na ha e ba be ka mixer no so de ayedai e de ama wo. Eno so mesrawo hyene so pa. Mixer no hweso sa a unsa how atro the mono input sa audio in na me ko create here ne channel ni insenipa no say o record na say ma se signal bi am ha a kire say ade no e mai check fault kro aye dey e wom eno na ese pi wa ha no F2 eni kasara me kasa un se signal wa ha eno sa na no so ye dey etie ena ni nyina na e kan bom ne output ni stereo out eni ti de obo bia out no ni ha sa live iti effect bia de beto ha bia e be kan the whole channel ni nyina hade be Saba bass. Effect na me dey ato so no. I can't the whole thing say me dum na. E be dum. Na say enye adwuma biem. The effect bia sesa blue ayiwe so a e che say enye adwuma. But o click here enye adwuma biem. And also me gidi say no so aye dey what ase. Hade sa midi we se mo ka cho say sa audio we se me click e na e de ni effect rack na ye dey e ma me e de ma me but midi no se me ko click ya em fa ma me sa de we e de ma me nyina ye e bia mpese me transpose a me click ha na me abeto midi modifier eni unse transpose ewa ha ene dikan ti baby e me de namba na meto no me click kwaso a be transpose me keyboard no a bia f nko na me nimba e be transpose na me de ato depending on nipa no key kura wa de obo na bia won so nim keyboard sa key no e de ebo no transpose wa ha gidi ese no so why they what you say but ebia me de am select say me do me de ha ba ade me pese me de me di effect to so a sa de we no me ba ha effect ni me nya dey me nya nti membra mixer no so enye we so a wa ha ai hypersonic hamempe hypersonic any hypersonic ni inte sa live se me click ha na dia e dey sa effect rack ni be ma me but se me click no sa hypersonic we mu a e dey we na be ma me